Kwezi wa Komor mjunro hundani mwe Komor wa Komor mjunro harumaze nsanansa za holemengu hanyonsi pia ngamumnikoni zentosa za salam ni mwambenu kaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komor rangunde mfumbili mshelewe mfumraru rakausalia widi na shinda na mrongozani rahadisi vazima kamjanishia naeleza fikira au maniona harumaze mimbari zinu na jeleza handani domunishenu kaya ngasiwa nono esui hangiyo njema kabati za zidi ngasina umakinifu shanga mjuwao kaya harumwemezi ya mwiso yinu ngebidio ridoho morongoa haukanga mjuwao kaya edaula ya uhaki yihisa yanzihwa haruma fei njeu hawino wa nyikudu nganzawe kazwa bahanu ngamjuwao kaya ngasina wanroayili wa jundrao haruma emihono ya hifadhi ngamjwao kaya ombabahanu rilio ngasijuma utsotsawa rigamatiwa owabakisha wanazi janara wanashira wanaume wa hedaula ya uhaki ngwao juma utsozungushiwa baadhi ya hao baadhi ya hatu wanziwa haruma listi ili wakazi wa bahanu haukanga mjwao kaya mezi ya mwiso yinu inde mezi ya uwasilisha yembana ya uwatwani ya yahe haki haruma shesi wa mjijembo shanzuani abunga mjo ukale fukuo lijoka ya mwezi unatarjoho unra utu ngebido henna mnro ujodi sauzi au jorongowa ya jihunde harume mihono he hifadhi ne magoba ya Komor ya malathi manro amandasi rikemakini rilekeze defense yode mana ikawu mhomo ni shorongo wa shako zazidi ikamwisha zinyama ziheya warumaze mimbari zinu zeraua yode namna au kayanga mjwao ka wandu watsozwara dhino wa wazaya wandu mjwao kaya kwa tina tafauti ya hawe na zinyama wa utsinda urajo dola tawakati rijibu zinrukaru abutsinda aburilio kariti daraja ya ujibu madeleka. Kwezi wa Komor ntina dakika zinji za urongowa au kanga mjuwao kaya emezi ya mwiso zinu wanru amadasi nganza uri finalize yembana ya uhakinu awaba haze duskuru zinji zila ne makalima menjiala wa Komora basa ngwanzao wahime waone e victoire ya hembana ikao yandisiwa ngazina zaidi ya mahabanu ho winji waho wa Komoro wa junro hundani ho winji waho wa Komoro wa junro bonze wanru amanda asiri lona jukumu ya ubali ya kungumanyo lilona wa mashababi wana umena wanru washe walo hundani na bonze ya wabase nasari rongo wao ngebidori jokaya risari waswili yemezi ya ufinalize yebana ngamjuwao tsena uka risinye mikatiba ya hatu sina janibu za wanrua siasa na janibu za makadr juma fikra nzima na mwendo mzima haruma yebane kao diorendore gabili haruma emezi ya mwiso yinu na singari mnikao ni umakinifu wahani rimwambenu kaya yembana ngasina ushinzi wahayo yembana ngasina umakinifu wahayo nangari aminiyo ukaya ye haki yahe usawa ne sharia mshinzi nubazima wahe masiwa esabiki yahe mkomori mzuani ngwajo hunde esabiki ya hao nabanyemvua nabarejundu nabaropepo ngasina yakini heze haziri zifanyao tsini ne mahadisiri yafanyao tsini ngasina ye victoire no ushinzi
wahwasilisha ye bwana ya hatu haruma shesi wa shamzwani ne masiwa ya hatu yo mararu hatarjunrelani kwezi wakomori hususan danyi mashababi ganzawo mke haumakinifu haukena mru ya tawaza ya tamamu ya wanebwana narudi tena ya amini ze konsekansi mratsa mengodo ya wane baminga mnashinde ganzoya tendeze wa ushinzi shana rudi ya lindokaya ya ushindwa ya ukoza ya hunda ni malwara henna mrutsu twali ya hizo ya mungu jondra na majitso singa rendo aruma mbwana rigabili mbwana si hufa suvuka sukawawade suhibwa sufungwa shara suimeze mbwane kawo ndizo razi amini vatike mru ujo mtani harara haujo mwabianuka ngari jokoreje dingoni banga wananyasi wajunda opirizo ngabo wananyasi wajundro gardavi ngabo wananyasi wajunda wahibu ngabo wananyasi wanzi warumalisti wazingarwa mnamkemaki mukaya yembwana ri aminiyo ya jana na leo iyo ndio ri aminiyo na maudu karitujwa rasulishe mbwana dahuvi ataritrilwa uhara au rejize zengayo dingoni de kinyume zemvunga zenje zao wanwati jorengoka hosa idukuze ntsuntsanu valari shanga hamenas hauri shanga ziwani wandu hauri dizwa iduku hauri baziwe miyomo hauri shanje langaji sawa na zinyama wani kwa robo mbili washanjeze langaji za hao si maongwana ralelwa razalwa rajuhulwa ikawo o jinsi za hatu oma watwania yabo imbwa mafaka yozisa karitu juwa engarengo mafanando hatarjoka makorompi amandezi nyama sijao sisi ngar aminio kamnahu isha double langage ya ukaleo si azali maulu sindori wakatira kazali karijara mru leori tso humtsahari amino kange na fikirambi karitura mru yabo sitsilwa ndradongo babatsa juma ze fikra rizi aminio wandu tindasi ngar aminio mbana azalingu yeleo kaya hafikiru kasi wandu woto shangaziwa rejeze zenga udingoni hausi wandu wopulwa radio rejeze zenga udingoni hausi wandu wofungwa rejeze zenga udingoni henna wakati ronra na malora yondo wakati zemvuza hatu zenje zao shakwa jako jua embana ya hemru endo wa mgabili kwa jako elewa wafikiru kaya milo wandu waha vandu wakotu shangaziha utilo mafukoni wanikwaza zankili utilo mafukoni wambana rumbisiwa kairu rumbise mbana inu babala wala jinga walango hadao wafikiru kaminde kabila iyo inu bana ya zamani ri aminio kaya ngarijwe saniyo rifeniyo yoti mwana nyokaya karunenda mwendo razingarwa rafungwa ukaritsuwa na bwana haukari na hulwara hafa ukaritsuwa na bwana haukari na utilo la pitala ukaritsuwa na bwana haukari nwenda usikura hiba haukari na wana bwana hausikura tawa rajipange defense ya hatu ukaritsuwa na bwana hena mwana bwana zenrongo ezo pia yeuzilinda yeuzigabili yeukamakini yaukaze nongozo zo ujwa sichiri angari mabiyaoni yaukaya sisi kabati double langage ngat aminio kaye mbana yauhaki regabili karna ureje dingoni watkufu wa hedula yauhaki mjundo harumwe mabavu mbali na bali ikawo tsundi hokaminde imamu wa hanyu rambunyi mlo harumwa yenga zija rambunyi mjundo harumwe masiwa rambunyi mjundrao harumwa eduni ya mafi ri aminio ye bwana rendo regabili mwantendeza ya ukayani mtende na rumwe bwana yinu na mkemaki nukaya yembwana sitinde madelenka wakabanu hale wakautramro sitinde madelenka wakabanu hale wakauminya za amali za serikali sitinde madelenka wakabanu hale wakaunambwe magara serikali sitinde madelenka wakabanu hale wakaudovurize magaya monziani vatinukaya wahundu shando kawani kwa mvinyo rundu bahato wandu na watendea wanuma kadr wanashera wanaume wanuma filosofi wanuma fundi wanuma doktor
wanu manjenier wanu wanrikao kabati mjinga harume daula ya uhaki harume wandu na watendea tinojwa leo ni rendwa imamu wa utendea mashababi wanzo waje warenge ntinu maudu haakili na biswara leo raminga ranzo daula ya uhaki rendera jitiye haruma mrongo za uminya embabiri tsoniyo embabiyo kazifana nasi no wakaulilinda na rongo hamadi zo abo watrompeha o wanzo warizingare nemi gala warizingara ukaya hamade mashababi wa kabanu na watsahemi gala wajo urizingara shakabati mzima wa daulo haki ujo zingarwa na mgala wa uminya na usakidi yenti ya hatu o wanduti dasi haukazo kazifana no wariza kazifana no warilela shobanwe haki ya hatu ijokaya ngari jo fahiyo rianile hiyo edamu ya hatu itihe hasibabu ndensinu yokana ureje dingoni nangari amini okaya eke pasa edamu ya hatu itihe noe madhama na wanuri gombarane wa ile ukakarne ukubali atunge joktiha awe ya hawo itihe haukezo ndo za mruwana mbana namna wanzo wariteze damweza hatu yonde namna rijoji dafimu riteza hao ha amani na usalama hau fujar shau fujar wahe mwana mkomori wahe daula ya uhaki ti ufujar rendera mingi amali za serikali ti ufujar rendera rengerisa sirifume wano ti ufujari wahanza rendera hamadizo ze montaji zifanyi wao sisi o wakatiri juambanga rizubao pareni yabo ngarijo uzuba ejo rishamiri ngarijo humshamiri beza yambuka evanurangu oma haule mana mtso uzuba hindi na mkerath dokana baraka baya enkodo yinu yarangu le 24 mars ujana leo kabate ingenieri wa hembana yinu ya jokanga ranzori linde generali wa heger ya jeyari ni kemraha hau yari rese kamjwa ukasima shababi ratu rume daula yinu ritona nkuda rume daula yinu ratu hansi tare hindi harume daula yinu shande hamu hawo yakaya oweniyo wabidi watende tinu wanja mondani walala ngwanzo wa wane ne mabani hawo warumao wawane hambare vaturi renge nkodo yinu ya kwanila ye miyano ribahara iliri wane shawo wenye nkodo yinu afwani oweniye bana yinu ngwajulwao wenyiyo yabo hautukufu wahanyu hemastehi yahanyu nganzori juo kaya sisi mashababi wa leo tinde shababi mjana hakaunikwa mvinyo ni kiki hakavurswa bangeni msaidie hakaunikwa kokaini ni shehani zejani bwizo pia nelibeala fakri wakauvurisa na unosa mashababi mvinyo na bange weta msaja jarumwensi ya hatu leo waja weshe daula ya uhaki ipangiha kwa tsuwe na nezi tendwa zidiro hizo wamonte kuhata kabati kuwa ipanga waparise daula ya uhaki harumwezi tendwa wazipangao hamadena mna wadongo panga werotso wandwa siasa haukaya sitinda la madelenka mwaka uwarumia eshababi mleo wahe daula uhaki ra ulobo nzera ulohunu uoshashi wahe back plus 5 leo tsundu bahati sambilwa ni watendeye hochaguzi wanchogua ni watende yabo wastarabu wa lobonze wastarabu wa lohundani mashababi wanrwa umena wanrwashe tina ujua rifanye zitendwa zitolola na nema harifa yaho wandu na watendea yaba tafsiri ya uka mimi waisa Abdala wala mtangazaji alumrongozani Abdala mtangazaji wokaja kauramba mru haka uzuba surletere haka huendwe mahalani pia yezingarwe na lera yenda yefungwa leo woyinga Abdallah yatende ya kungumanyo la majeni watahawe toma ya leo na maudu ya hensinu ya Abdala mtangazaji na Abdallah wa movement
wawanrwa ili tofauti na boze surwazo nzima nganzo mtafautishe haukaya titendeziwa rende na kembinga riwaswilishe mbwana abo tina ujua ujenda hamabdala jana kaujijere ya kamtangazaji ya kwambe presipu ya fikira yahe waeche leo wanutengwe la mashababi walohunda nina bonze ikawo sikari na furniseri ya jokanga rifurnisi wao ni mapatro hauri furniswa ni wanra siasa ewarali kume eujitsangi ya towe na wili hajitsangi ya hadeplase hatsangi ya zefikira vatsina patro amande mashababi wakabanu waka upatrone wani wanra siasa rikubaluke mafanya siasa karna ujwari wanilientinu wa ushababi wasiche na ngabo mafanya siasa ikaungwanzwe ziri zinu wakema raisi wakema ambasadori wakema directeur general wakema gouverneri wakema makamu raisi wakena makonseye na madepite waonda wokao karina ujuwari jivurize pareni rendera tsashiye mruirewo ya jeyale vaturile ziruvu sherewo na rashitsa hesonsi na rendo nkotsoni sonsi na rendera ya sonsi rendende rare mwane maluja ejovuka hora yangu jovuka ejombwa ya rohorwa honkotsoni ho ya rohorwa sha mlozi wabwe juu kanojo endara ya nkotsoni na woye mlozi wa nkotsoni hanjonda na lala wotide shababi mleo wotide mshababi mleo ya kaurendwa bildezeri ye rohorwa no rendwa telecommand wotide shababi mleo sisi walozi wabwe juu ngasina unuzi ne shambo rilowebwe juu wa wana fantiti sulowa wana mihundaji na wana mitungu showa bidi wazingare mabanganyile ne mapwere ne zembasi waode mafanya siasa wanene no wanzwezi rizinu maudu sisi hususan daminatende yale kungumanyo la mashababi njamuzisa nu waziri njamuzisa nu directeur general njamuzisa nu conseiller njamuzisa nu makamu rais njamuzisa nu gouverneur njamuzisa ni uraisi njamuzisa ngamanzwe maudu aho wana hangu no wana hema bani hangu nane mabani hangu no wana shewangu watsirumilwa warendwa makankr ni madhalimu ikawarengensi yatu inu otage haruma mda mahamengo mine na mine ze surwanda zilawizo ze kabilanda zilawizo o wanrudala wao ngaranzo ritoweze silisi neze lashe linzo kufulizare mwe shababi mkomor rendera zitowe shababi mkomor ya kesa wa ne raisi ulo faransa leo ne raisi ulo ushini leo haukawa wana wa mahamengo mine na wana wa mahamengo miraruna shenda wao ndo waruma ozensi pisansi za hao fatuze mna komori wazalimeta mada unu ititokande nsinda inuiyo rangundo usiku rarenge independansi msedie hasedando kiki unu hanikando mshakiki shehani hashehaniri belu habelando wanrudala wao ze kabila da zilawizo maudu warudi warithisho wana hao no wana nasha hao waje wakadamizo wana nasha hatu no wana hatu no wajuhu wa hatu ngasita yarende fidia shakari no jorendo atwana na komora mandasi o wana hao no wajuhu wa hao waje warendo wa hatu watwana hamada bo wanzo warenda atwana ngejo fasankule abungari makini shawoni wandu wafikiruka ya wala rizubu hausisi wa iduku emruokati nangari aminoke mruokati kabati kari tujuwa womru jolandavi yemru ya rejeze zengayo neze fikra za hatu ri aminio jumwe miyano ahenti inu orejeza ze fikra za hatu deko waritendao waekea maisha mshinzi ne maslaha ya heensi ne miyano heensi ne sharia mshinzi no mzunguli wa hemaraia ne mastehi ya mila na dini ya rejeze kanuni haruma yensi abonda abori joyelewa raizo zejelewa na bakrelwa diktature na mralwa hitswa
shakari na urejeza zengayo za hatu aminio dingoni haukaya ngasina tarehi nku jumo wana hatu warangali yao karno joka wanai o wana hatu warithona yirilonu abo wotwana na mkomori kabana mtwana sindera nzori rendwa watwana na rumwe kisharo watwana do waritendea haukao do waruma wa hatu enutsuyelewa wopatrahe singarele wao haizo rikaulinda rishiye Muhamadi mwana yendo mahakama mpaka dabaha hagardewa ho gendarmerie karitsu jua zabarindri harende umjarada ndau amgarjo ukaya rangudo sukwila tana leo abukabati mjarada wa mwapeshe abungabanzo ba kreilwa mjarada mnene yari hwao joshinda urisonye si wandu aheda ula ya haki haukaya sinda sirabo sizwe shaya hauka sinderi tapalao sinderi kitsanao sinderi heza oji yabo lazima rahundani rabonze warikaze karo vatikenzi ijodisa hena mrulo na fula heda ula ya haki yabo lazima hena dossier na mjarada ukrelwa uriho Muhamadi mwana o wakati yongo ojo urisumpia ngasina kinuka Muhamadi mwana ngwajujwa wa mwehetsiabu wakreye hena mjarade tsoka yonsi wamrihe shangarujwa ukaze nrongo za zingara Muhamadi mwana kabati tendwa shijofani hana na Muhamadi mwana hau shijofani hana ne daula ya ukaki haukaya siti masera siti mazetwani siti madeleka siti materoristi materoristi ndo wanzo warifani se materoristi haukaya wondo wa gazo wondo wa feswali wondo wa salimu wondo wa mutu wondo wa wandu madina nzuani wondo waranganya wo yemiyano ahetsinu we wa wandu hifa wondo materoristi wondo maboko haram shatsindasi haukakabatse ngenzima usiku raundi hana akti nzima ya kisova jarumwetsini si urema na malomo ya mare ya makalima nabo tsukabo ngari mraoni hautsukabo reje dingoni ya ukaya rimrani dostehi yemiyano neze ankli za hesha babimleo ya ukaya karno jofanya ndongo itsondizo haula mafa ya ho atende banu warera uhuru riloma ongwana warito waruma utwana tsindanyi mtsojo uhuru indini mwanzawo mrendese kitwana habo mlo na fikira za utwana tsindasi karna urumilwa ni mjeni koya jwango urumilwa ni mwarana ngar amino yensi mashababi wa hedola haki heni mbabanu mlio ngani mwambia nukaya swibira ulinda heri enda haraka yatsu waswili yaboka jahundeshwa tsahao enda waraka ya waswili shaya waswili na majaraha ya minyale gari latsu pashilo nda msafara abukaja waswili shayenda ambabi ya waswili uonde yenda mbanani na mkeho makinifu bangari mbanuka oshinzi kabati dutu na ongo ajuwao ondo watsoula makini watsongeshi makini watsoula raha watsoula lara watsorenga raha ndao ondo watso makini hizo wowo wafanya si kartina rarenda rijofa torture moral side namna hiyo mahamine kabati wazi tanziani itso kriminalite upwa hitso na ufunga wandu na ubambaza wandu na ububwa wandu haruma mahamine ya kamili eshanjia hundani kashitsujulwa swarafa eshala wabonze waere wa msaada kashitsujulwa swarafa uomavu amini na umavu tranquili watsongore ngo kangwanzo watolwa rumweza uwa ngwarongwe mapesa uwe yabe habonze weni kama delenka na masusu we jahundani we yabandu wa siyasa na unika madelenka na masusu ili waswitene 2030 hate mahamitsanu ya hao waita shonga kabatsa tamendeleo ye komori tilwa hidzani rammalira ngazijara nzuani engazija yende swahurwabu ye mabavu wandiso usaze poto neze transfer hasibabu ya ukakwatina haja nemara ya wakomori itso namna yofanya kampani wajewe hanti wata 2030 wakatika wate la mitsanu wawanika hata zalmeti kwa tushidwe komande ujahuni masiwani neze mali ngazijao ngwari ngo weta maboshoni iyo diori wanoniyo si mashababi waleo
lazime daula inu emwana mzuani yake shababi ekayet shababi yake mra siasa ulola nao neze fikra za he shababi mulemengu leo karifaruma hasibabu ndizo ngasimakini yonde mana rimakini shaoni he namru wa daula ya uhaki risari nikiwa elema ya ukaya vanu no mwezi wa utu ngebidiyo ye daula ya uhaki yijunde magobani hena teti ya he daula ya uhaki haukawa ndo wandu wajozingamanya ze fikra wanzo wazitenziani wesa wa kostate vafanywa mahadisi ya ukaya na watilwaze kabwa mbonzi mashababi wa he daula ya uhaki boharibanu na wagamatiwa haukeka karjeshindara wa metrize boharibanu redo asuli utu karina ushinda rimetrize ngebidohonra utu vasike mru wahe shababi mkombozi wahe daula ya uhaki ujojunro nziani haukangwa ajori dranje haukawa ndo wanro wa jeni wa walole yao de shababi mkomori ebenge hati na lahe bana na itedea yatu si mashababi rangunyi mloho ndani na bonze embana inu nganzo mjo ukaya nga shinui jihadi rendora shiwane ne ya faru mbana ye jihadi hafu halali na yo mbebo nga imnuki yao haukembwa na inu mruka juizingara pamba kaikiri mbo zingare mbe uzingaremba hanzo nyonga ifo yo late kena ukiri mwanzo zingare mbe ulaweho dingoni ho zingara ngojore mandaru nganzawo uyalale hapamba uzingarombi wani harumemba ukazeshe hitwabo mbaha juu usuhe nembaha kena huwa ngejwe ndairuke hata shawende jwe rabonsi shena wakatujo zingara yenyonga nembaha ngejo hulatsa henna wakatu jwanzo zingareze nyonga ba ngejo hulatsa wakati jo kwanza wile hodingoni ngejo hure mandaro yabo ngebidio wizingare hapamba winje honyongani ayunje hombahani usuhe nembaha ngojwe lazabonsi yode namnariji pangao shakarno jwenda na labambe haukaya ngaredora gabi lembe mwa ziwanao kenu mbegandu na mbegandu yomruke tezi za mrujwe namna ye gabilio haukamruke laho dingoni wala kenja honyongani mrusi uhabo mbaha juu yode namne tartibu rijwasulishe bwana inu wananyasi wanzuani garjo ukabo haribanu nga mju harete wa hata ndo azaze wanro baba wabaye ngwajo harete wabo haribanu ebenge namkeho makinifu namkontinye yembana makandida na mwandise mjitamke miraya nzuani na mwinjie ne malaho ne miji mlawe womro adingoni no uhara baye mbana wakati wa mwali wa kwanze haki ya hao wemiwo iwana vatsina uria ngeuwa masiwa waka uombisa ngazi jajuzi riwana karja kubalwa katisambi no wanzuani wakwanza wariwohe ramba gejo fasankule au kenga zijasitsa twana hewa masiwa leo wanzuani na mjani yerimani lieni mtiwane ho nafiki hamabana tsodongorongwa haukutuzi ikawo ngufanyo hazi harumwera saima ya fakri nga mtsongwamba nga nyinyina ye mwepanga elera ndiyo uyo ye parafakri ye wambiyezo mwapanga nando yiwamba Shamsudini Mahafi na mtawe Shamsudini Mahafi na mtawe Shamsudini Mahafi ngufanyo upiti baina hahe na fakri na mwananyasu lo Dar es Salaam ikawo yeuba hapandalawo uso emna ekipu hiyo ngwafanyo hazi wona fakri risari zingara ze resursu ya ukaya Shamsudini Mahafi ezijironzu wani nguparo fakri nguparo mrulo Dar es Salaam wabehera nsaima ngufanyo hazi yena zalisha uo msindanu ya umaske Shamsudini Mahafi hani kwa mission ya ukaya ya shinde ya divizo wanzuani wajunde haruma mbalbala habo ya kaya hari hakaure masambi wando wa Muhammad Bakari halafu wanundo wadunga Sarkozy Ibrahim Salim wa Sarkozy Jafar Salim Shamsudini Mahafi woi de yaniki wa wopiti wa walala ya njiomo nahe diaspora
yarengeze telefonado paro wanru halafungwa registre ye masuala yeyereye lo Dar es Salaam vaheulo Dar es Salaam yeye rafakri risari ni kiweru sursu ya Shamsudini mahafi abungar parawe na mrulo harume daula ya uhaki ne na mruwano zembana zinu na mtrawe Shamsudini mahafi bezo nrabo ngena rezo ya mkomori shababulo Dar es Salaam ngwa registre masuala ho wanru ya waparawo ngwerewe bwana uo vaheuo yera fakri na mtahadhari nyi mashababi wa daula ya uhaki na nyi wanru siasa mlobonze na nyi wanzuani mlobonze na mtawe baulo fitna zero ikawo risari ni kwe rusursu risarambi lwe rusursu ya Shamsudini mtawe yati mtrompeni baizo nrabo wanzo wa divizo wanzuani wanzo ajito kayende wanzo enzuani wakati kawo ngurengo telefonize msuzinu ye para wanru hena mrahe mbana yamba vanu mide joshindani kombo enzuani nga mjoshindani kena wanru nzuani halafu ye mruva he rabiha ye rengaze rusursu hizo ye bweshe ulo Dar es Salaam halafu ulo Dar es Salaam ye rafakri halafu Shamsudini woyi ngwa registre mahadisi ya mparaoni ebenge ngari mwabeunuka na mrengeze hadhar beyonde rusursu raka ufanya hazibu haribanu iliri devale emapitsi wanzao wajitoka ondasi wofananasi na hunungu wanzo wa divize ye diaspora wa divize o wanzuani mrwati kiramnika mapesa emanabo hapangiwa ya ukaya yende joshinda divize nzuani ngutsaho mapesa 50 million ekahanikiwa ngujoshinda ya divize nzuani zenrongo yizo rinikiwazo jana hapare ulo Dar es Salaam ye ulo Dar es Salaam azini kafakri na ye ngujo nikiwa mali ngujo ya nyisa ngujo hula wanru halafwe kangwelezo nyufikiru kazi la nongoza msinabi karna ujwari parse rusursu amandiyo ridazerike karim denose yari minyile yembana na rejeya joka ya hajulwa ya rejeyo wasto hamando wananya mshindano wananya wawaneye mbana hauya jivure ya trawe shati bahe msindanu ba uo msindanu nguo risaru ujua ngarjo hutsambusa ngarjo humto walebu ibu ya litria haukai mtimbana ya unafiki na kio na utowa aya zito ulingana nosibuzi neshe jihadirishiwa nao yode rususu ya tonga nrongo iban leo ekati homo rongowa inuhazi rizifanyao rijuwe o wabandaya watomoza wenkodo inu iliri wa denoseze isimu ilimdo juwa yembana rendore wane shabatike pandalao batike pandalao mrwaku balasu bilwa mfikiruka umru wambana wa kweli wamfanyo haziena fakri na wala shababi jamufu mtsanulo Dar es Salaam udongo baho msindanu ngwafanyo ye hazi henna zambao uonde urando konti vahe para fakri ngari mwambiaoni ngari kazao banu ya ukaya banu hosa iduku tukaya banu zembana za hatu zipuha mvume hosa iduku ngasi haruma junduo handani rifungi wa wandu ebidori jesha wafungendrini eza barindrini riruditse na baja uwade hunu masiwani ladhimwandu ahedaulo haki wanjiyaru mwe mabavu ya hao hena mru ya nosize rengeze hadhari za ho uwade no yenkodo ritiramene wano uwade unu riranti ho wania shejihadi shautahaye haki yabunga bo hazizi injiri zifanya obonti harumantini ntini mtijofikiru kabandri lala risiuha nasiri isangaro nawe mavuna ngaro nawo wo ushinzi o walemewa ndao ridenose bo haribanu hena mru ya bandaya reka mfanya siasa reka shababi mwanamme reka shababa mwanamshe rilosi naye wanzo yafanya unafiki ngari johum denose au kaindele rahe mezi ya mwiso ya uwanaye mbana karina ukubali miurongo banu mimtsujini banu rihana mwananyasi wamba Muhammada mwasi ikawu lundo bambu akoje komando mwasi waka na mwananya mzuani yake komando mwasi waka fundi hakantsujini banu hakaulelwa banu emeshahe yakabanu harumwe debarke mayali swalihi bahi uo Zakaria yende ya resefe Muhammada mwaso hahe baho wakati wa ukutuzi
wadi swali ya kwanza kombo nzuani lebaya la rema emru ya uwa Muhammad Mwasi ye hwamba Zakaria wode ya mrema shegongo ya andiso mreme risasi ya mangamiza ya hafa na boa waka uwa na mbana nzima halafungari juza hususan danyuwana nyasi wangazija mlobonze na mtawe Shamsudini mahafi ya tijofanye ya Zakaria na Muhammad Mwasi haukaya Zakaria kaujue piti hakaujue rezo ya hahene sirkali ya medabdala vahali swala hafikiru kawala watwania owandu komanda Mwasi wafikiru kola watwania yende ujue zira ruzanzwani na abo Zakaria ndi yakwenda yangamize yatomoze yembana iyo diyo Shamsudini wo yafanyao leo diyo nde ya Zakaria ne komanda Mwasi ngufanywa hazi enezi ya zali nera nsaima ya Komor halafu hunu aba hapandalawo nana yezi ainansi ya Sharabu ikawo o Shamsudini ngenalie no wandu wawo ndo watsomoza wele binu Shamsudini wende yatsongo wanzuani warete wawo wende utole fitina dziro arumwe diaspora wende ubasu wo wanzuani mpaka na leo yengwana yinu itso waswili tika ukusudi ni mdenose haukayari mdungu pazapa rikwanza rjwe Shamsudini wo imrindri haukamka urango kabalango nzuani vala ye mkutuzi ilati ndongo ya kutuzi hapulwa mission hani kwa mali inji niti ya Sharabu hani kwa mapesa mingi nera sema ya Komor hadi sofanya hazi wanzo afinalize mbana emission ya niki wa Shamsudini mahafi hoi dokaya ya sane ya pare zelie zilobonze ya rengeze telefoni ya do wambiyo kaya na rifinalize mbana baba sa yembana ngendono wasulisha na balangwa registre ya pare wanruhunu Komori madhwama na siasa waishiyeze elema warongo wawo wabire mwezi vanu mwishe wanru andiso arete wa mkeka mjile fitina lilanda bahia ngadui utsabu hole fitina zero harumashesi wa Shanzuani Shamsudini mahafi ili mdorambuwa na yenge nalie ena Fakridin Mahmudu Mradabi na shababi wa pandalawo lo Dar Salama wako ye urongo arumazerezo zinu yabo enamna wambao ngwaona ransaima yode namna raparisa ransaima rakazizwe telefoni woisali Shamsudini mahafi yakaube haye elema yakaube he rusursu vatu ereze ransaima za hatu zilo yiho warini karishi yezo Shamsudini ya hadisiyo eno wananyasi wanzuani na wananyasi wa he diaspora yebe hale fitina zero yetsomoza yembana redore wane rikwanza rimdenos ya rejei dingoni hawi yala mhawe ngarie shale fitina la hahe risari li denose vanu leo woyi Shamsudini mahafi kana ujuambe nrabo abungu juare menkalizi ya rele kiyo la kifava lulila shaka na ushinda ya hane harungaze nrongo zinu haukaya mnafiki uwo mrambu wabo sahusana maharibi karina ukubali nrabo na pandalawo harumambana rendora iwane rendora finalize mrende harumwa mission ya fungo wananya wanzuani ya tsomoze za pangiwa zaheri haujano usalama wahenzi vatinadamu yende yenji harumaze montaji ya towe montaji za nrabo ya pare fakri ya kubali le fitina kulilo Dar Salama lifanye lipare fakri ya tsongo wananya wanzuani wa tsongo aretewa mafanya siasa walohunu waretewao hasibabu ngwa registre masuala ya boshera saima ya fakri Shamsudini rikwanzaru dunge pazapa rikonfirmu ka wemdwindrini ngeru denose yawa bahango jojo jira trape urele kiyola haho utewo kutuzi waho ulapize enamnodongo lapiza shari kwanza rugamate rujwe wemrindini ripariseze resursu zaho rikomeze elema nezenyi shahidi ngeru denose yabungarambao lebe ya lamshinda no wananyasi wa Komori wanzuani walonzuani mrati kubala parwane bwana woyi na doji mefie yati joma registre entswabila jeshi yabo ya zingaro hauhampulani mabandi bonze mkaka hakaza bunjili hiyo mkaka mjibala ngufanyoje mzubilwabo mremarisasi haukaya heni ya juwe kiswa ya Muhammad Mwasi na Zakaria Nzuani yode twabia ya Shamsudini mahafi ya zifanyao yene bwana wapandalao lo Dar Salama
wawesha ufakri nera nsema komor werangamiza werengo wananyasi we wataprizo warengenzwani werenda kandaka diro nabo wamba wondasi na balahunu watabwibwi kwezi izo ndeze haziri zifanyao iliri jundu weza bandaya ilengba na inubo rilono ushinzira nzore ndore gabili haukamba na mruwano na madui mruti tsore mana labambe shanganza wose fianu parseze rusursu uparise shatonge mbane tso waswili ilutaze wandu ajali no wanduri wanoye mbana wadojuwa wo wandu waloonao watijoka ajala hao wede wangamia hasibabu fitna ziro la mrikawo ngongeshi hombani mwezi ndongo kwezi ngari joho nana zile raza satena yebana tujuru ngaendeleao kabati za upuhamvu haukasima ongwana razalwa ni waungwana ngari jofa haungwana na uzazo wa manadamu Islam de kahafarumwe jihadi shahaki na shinui jihadi ndishorendo rawane ngikande maudu yaho wana hatu no wajuwa hatu no wananyasi mashababi haukaya eto mahentinu ketsulinda malevye shanda si mashababi kabanoja wajeni waje walekeze ntinu kabanoja wajeni waje wakombo wentinu kabanoja wajeni waje warandilishe shasi wakomori wasiwasi sinderi joto wa yentia hatu hongaman rangu sirjonru hundani rangu nyimlobonze ushinzi wa mbana ngarjo wasulisha tiguleban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.